Zadnjih tura sam se baš dobro izvlačio od svega ovoga. Naloga kolega, oštri, gledaj, ima kako uzbudljiva noć. Kao i mnoge prethodne. Se ljute ovi kad im blokiraš put. Ljute se na tebe zašto si spotakao kreten. Pozdrav narode. Evo me u Češkoj. Idemo od granice sa Slovačkom prema Brnu. Uključio sam lepo, ko čovjek kada ti tempomat, zakačio sa kolegu naprijed i sad samo lagano. Naravno vozimo 88, što meni savršeno odgovara. Nije 90, ali može i 88. Ne bi da ga pretiče meno 3 sata. Jutro sam dobio praznu prikolicu, natovario u Novom Marofu, u Knaufu i sad idemo za Švedsku. Nešto me baš hoće Švedska. Idemo gore do Orebra, nije Orebro nego negdje pre Orebra. Istovaram, pa opet Kristine Ham kao i prošla tura. Za dole, ne znam još uvijek da li ide za Srbiju ili za Hrvatsku, ali o tom potom kad dođem gore pa ću vidjeti. Mada koliko sam ja shvatio onog čovjeka tamo na prijavnici prošli put kad sam bio, ako ide roba za Srbiju onda moram da idem u fabriku, ne u skladište, nego da tovarim pa da idem u fabriku po papire, do carine i to. Evo u Češkoj je lepo, pada već snijeg, ima malo snijega pored. Lepo vidjeti snijeg pored, da nije na cesti. Evo nas polako upadamo u gužvu. A dobro, šta drugo je očekivati u nedeljak u 15 do 3 popodne. Ali dobro, izvlačio sam se. Zadnjih tura sam se baš dobro izvlačio od svega ovoga. Nekako sam prolazio ili rano, ili kasno uveče, tako da sad ovo, ajde, može se trpiti. Evo ovdje znak, 6,5, znači oko 6 km je kolona. Ali ja iskreno mislim da to nije toliko strašno, jer vjerojatno ima mnogo rupa. Jer desi se da stojiš jedno 3-4 minuta i onda se pomeriš 2 km. Malo ga kolega vošti, gledaj dimčine ovog. Čini mi se da je neki man, po gledalima bi rekao da je man. Ali ništa to nije toliko zanimljivo nego miris ovog dima koji mu izlazi iz auspuha. Ako se neko sjeća ko je sa sela pa pre 90. godina, možda početak 2000-ih, kad ujutru ili u toku dana, nije ni bitno, kad upališ frezu ili traktor, pa onaj specifičan miris dima, tako se i ovo osjeća. Znači, totalno me čovjek vratio u detinjstvo, a eto, samo sam se malo vozio iza njega. Evo ga ljudi, gdje je kraj kolone, znači od Brna do ovdje, 22 km. Znači, ovo je katastrofa, a kamioni samo nadiru ljudsko. Gdje će ljudi stati da spavaju, šta će se ovdje desiti? Mislim, strašno. Ima malo napred nekih rupa, možda sve ukupno kilometar. Ali ovo ovamo je sve sabijeno. Kad će sve ovo razići, kako će sve ovo razići. Ja se samo nadam da će ovo Brno završiti iole brzo, jer već je postalo stvarno opterećujuće. Ja mislim na zadnje 3 godine oni čačkaju ovdje, rade nešto. Znači, bukvalno je katastrofa. Svaki dan preko celog dana. Vikendom nije tako, ali radni dan i svaki dan preko celog dana. Ja eto sad sam malo upao u gužvu dole pre Brna, a inače gledam kako i kako mogu da prođem ili kasno uveče tipa 9 sati ili 10 ili rano ujutru negdje oko 4, 5, pa čak i 6. Nema još gužve, nije strašno, može da se trpi. Ali ovo sad, pa ovi ljudi ovdje što su na 22 km, pa njemu treba 2 sata do Brna, da li je Bog te nosi. Možda čak i više.
Ja sam oduvek hteo da odem, na primjer u New York, na 5. aveniju, da vidim kako je to uzbuđenje, koliki je to saobraćaj, šta, kako. Ali izgleda da je 5. avenija došla meni. Ja još nikad nisam ovdje u Olomoucu uspio da zabodem ovakvu gužvu, ali izgleda da mi je po prvi put uspjelo. Znači, gori mi žmigavac, to jest radi mi žmigavac već 10 minuta, bojim se sjalice će mi pregoreti. Vidiš, ovo se nešto izjebalo sa ovim kombijem, sa prikolicom, njemu izgleda nešto pregorilo. Koliko ne možemo da prođemo ovamo. I povrh svega toga, kao šlag na tortu, ili ti kao trešnja na šlagu, počinje neki sneg da pada. Opet obećava da će biti jako uzbudljiva noć, kao i mnoge prethodne. Sad ima ovdje jedna stvar u Olomoucu koja meni nije jasna. Vidite ovu prugu ovamo, tu idu neki čudni vozovi. Znači nisu pravi vozovi da ima lokomotiva, vagoni i sve, nego kao autobus. Jedan ili kao zglobni autobus, ja to nikad video nisam. Još imaju ove žice gore i vežu ih za te žice, to je valjda da ih vetar ne odnese. Ne znam šta bi to moglo biti. Ako neko zna u komentarima, možda bi bilo dobro da mi napiše, da i ja se malo obrazujem, da ne budem glup ceo život. Ala su ih Česi ukrasili za Novu godinu. A kod nas u Ljubovi kad ukrase za Novu godinu, uzmu pa pobacaju one ukrase po nekom drvetu ispred opštine. Znači katastrofa, jad i ruglo. Spadamo smešni čovječe pred svetom. Mada kojim svetom ko to pa dolazi u Ljubovi. Evo kako me lepo čovjek pustio da prođem. Ali ne vredi kad me dočekalo crveno svetlo. Boga mi je nevjerojatno velika gužva. Duše 4:30 je, tako da ne znam šta sam očekivao. Ali nisam nikad valjda prolazio ovo vreme pa me ovo malo iznenadilo. Gledaj ti kako lijepo pada sneg. Kad pada ovdje u Olomoucu, mogu da zamislim šta će biti gore u brdima. Samo se nadam da ćemo doći do Krnova pre snega. Mislim, pre velikog snega na putu. Da stanem tamo da ga parkiram i onda sam lagan. Sutra mogu da uzmem neki dobar brod. Vidjet ćemo da ću da stignem na TT Line 15:30. Mada kad smo već kod tog TT Line, možda sam trebao da javim i u firmu da mi uzmu taj brod. Da ne bude ko sa Mujom kad je molio Boga da dobije na lotovu. I molio i javlja mu se Bog u jednom momentu i kaže: Mujo bolan, uplati loto. Vidi čovjeka naprijed tera točak po snijegu. O, Bože sačuvaj. Da, krenuli smo uzbrdo, imamo sad veliku uzbrdicu. Ali čisto je, nema snega po putu, mada pada kao neki snežić. Ali nije ništa strašno, vidim kamioni koji dolaze u susret po maskama, ima nekog snega, zalepilo je, ali nije ništa preterano. Tako da bi ovo trebalo da bude dobro. Sad ovdje moram da vodim računa, ima ova kamera što snima brzinu. To je ta njihova kamera koja nema veze s policijom, nego kao grad ili opština se brine o tome i šalje kazne na adresu. A pošto je hrvatska firma, stiže verovatno. Ali ovdje je nezgodno kad padne mnogo snega.
Mnogo je velika uzbrdica i mnogo krivina ima. Ali vidimo da su ovi nešto to kao čistili. Boga mi ovdje pao fin snijeg. Nego su oni to uspjeli da očiste. I sada se maknemo ovamo što više možemo da bi ovaj čovjek mogao da nas pretiče, pošto ove nisu ocrtane dvije trake, ali ima širine za dvije trake. A pošto će ja uzbrdo ići 60, 50, a on čovjek može da me obiđe, nema potrebe da vozi za mnom. Evo ga polako, ovdje on baš ga briga. A ti, Gorane, samo lagano, opušteno i oslobođeno da voziš. Evo ga ovdje, gdje je ovaj znak zabrana saobraćaja u jednom smjeru, tu je parking. Dobar je, a najbolje je kad je leto, jer ovdje je nekako sve šuma okolo i bude taman hladovine preko dana. Mislim, bude i tu vruće, nije kao da tu sad ne bude vruće, bude tu vruće, ali je mnogo podnošljivije nego bilo gdje je sam beton, gdje nema ništa, nema stabala. A većina parkinga je takva, nigdje nema ništa posađeno, neka šljiva ili tako nešto se čovjek može skloniti, nego samo stavili beton i nasadili one trave okolo koja se onako osuši kad je leto i nikakve vajde od toga nema. Evo je i ovdje još jedna kamera za brzinu, ima jedna na ulazu u selo. Česi su baš rešili da uzmu porez. O Bogama, ovdje počinje da se hvata po asfaltu snijeg. Duše jeste -1 napolju. Bi ovo trebali da čiste, vidjet ćemo sad kako će biti dalje. Mislim, ne bi da pravim neku lažnu tenziju, ali je poprilično nezgodno ovdje voziti kad padne ovako, a nije očišćeno. Sad imamo možda još nekih, ajde recimo 500 metara, 600 uzbrdice i postoje tamo sve uglavnom relativno ravno, dok se ne počnemo spuštati tamo u Poljskoj, dole prema Grotkovu, prema autoputu. Evo sad ovdje imamo ovu jednu veliku, jaku krivinu. I sad da li ima snega ili nema, mora baš jako da se uspori. Da ne bi otišli u kanal, da se ne bi izvrnuli, da ne bi napravili neku zajebanciju. Jer poslije se ljute ovi kad im blokiraš put. Ljute se na tebe zašto si spotakao kreten. Kad malo bolje čovjek razmišlja, mu dođe nešto kao kadinjača. Samo što je mnogo bolji put, a inače potpuno ista stvar. Onako krivine, uzbrdo, nizbrdo. Šta znam, samo kažem, odvaja to što je mnogo bolji put. Evo i temperatura ide lagano nizbrdo. Baš kao što mi idemo sad nizbrdo, tako i temperatura. -2 je. A ovdje ovaj deo zna da bude baš ekstreman u odnosu na ostalo. U Olomoucu može da bude 5 stepeni, ovdje može da bude -5. I čoveče, kad setim, ja sam ovuda prošao u subotu. Ovdje snega nije bilo. Kad kažem nije bilo, nije ga bilo ni sa strane, sad ga baš ima. Mislim, nema ga mnogo, ali ga ima. A onda ga uopšte nije bilo. Znači da je od subote pada. Ispade da su meteorolozi u pravu, da će ovo biti jedna od jačih zima. Bilo gde. To će biti dobro kad odem kući tamo u decembru. Pa kod kućeno sneg pada, ti baš te briga. Malo suvo meso. I onda te baš briga što se ostali pate.
lagano, ti si toplo, tu je porodica, slave se praznici i onda dođe opet januar i posle Božića valja raditi i jebaji ga. Takav je život, pa šta ćemo? Niko nije rekao da će da bude lako. Ovdje još malo treba skrenuti za Bruntal i to je poprilično pitom put. Nema uzbrdo, nema nizbrdo, mislim ima, ali nije ekstremno ništa. Ali kad sam jednom morao da idem ovamo, ovdje pravo, prema Opavi, braćo mila, ja ne znam kako ljudi onuda voze leti, a za zimu ono što ne želim ni da pitam ni da znam. Jer put je, ceo put je bukvalno gore dole i to nije lagano, ono blaga uzbrca, blaga nizbrca. Baš onako ekstremno put, katastrofa. A šta ću, morao sam tada idem. Imao sam informacije da se može preko Bruntala i Krnova gore, međutim nije se moglo, morala se ide na Opavu pa tek onda na Krnov. Ali ovo je sad pušteno, valjda ga neće zatvorati više do kraja zime. Hrabrujuća je vest što ovdje dolaze auta i kamioni, nema snega na maskama, što znači da gore ne pada, što ne znači da neće, ali trenutno ne pada, to nam je najbitnije. Da mi dođemo kako treba do parkinga, se parkiramo, da odmaramo, a o sutrašnjem danu ćemo misliti sutra kad ustanemo. Jer ako se budemo danas nervirali šta će biti sutra, nema od nas ništa, brzo ćemo tako propasti. I ovdje se nekad moglo spavati, ali sad postavili barijere, neko kamenje. Iako tu generalno nisi nikom smetao ništa, moglo da stanu jedno 2 do 3 kamiona. Ja sam spavao jedno 2 puta, ali to je baš kad nigde drugde nije bilo mjesta i to mi je bila jedina opcija. Jeste bučno, jeste divljina okolo, sve to stoji, ali onog momenta kad ti zapne da više nemaš sati vožnje, da jednostavno moraš da staneš. Odlična opcija, ali eto, sad su stavili te betonske barijere ili tako nešto slično tome. Tako da nema šanse više tu da se parkira. Sad ne znam što to ljudima smeta. Vidim na mnogim mjestima su i u Češkoj i u Hrvatskoj i gdje zamisliš. Na tim mjestima su postavili te neke žardinjere ili čak i kamenje stavljaju veliko da se kamioni ne bi parkirali. Sad ja kontam da tu ima malo i do toga što ljudi umeju, kad kažem ljudi mislim na vozače kamiona, i ne kažem svi, ali neki određeni mali deo zasere stvar pa svi ispaštaju, ali ljudi bacaju smeće, bacaju flaše sa žutim sokom. Znači glupo je, brati, retardirano, pa to ne radiš pored svoje kuće. Što to radiš ljudima ovdje, jebi ga, pored puta. Si neko te pustio tu da spavaš, ti sad, mislim, nema smisla nikakvog. Ali isto tako ima i tih ljudi koji postavljaju te barijere. Ja vjerujem da su to uglavnom neki činovnici u opštini koji su zaduženi za nešto tamo i sad tu njima smetaju kamioni, jer prosto je neverovatno, ali ima ljudi kojima smetaju kamioni. Bukvalno ima ljudi koji ne vole vidjeti kamion na putu. Nije bitno što taj kamion mora da postoji i što od tog kamiona ima neke koriste. Mislim, možda nema od tog kamiona konkretno, ali generalno od transporta ima neke koriste. Ali eto, jednostavno ima ljudi koji jednostavno mrze vozače kamiona. To je nešto
van pameti da ti sad mrziš nekoga, da osjećaš mržnju prema nekoj grupi ljudi. To je toliko van pameti, toliko retardirano. Skoro je neka rasprava bila, ima ovih klipova gdje ljudi snimaju kako se pretiču dva vozača kamiona na autoputu, pa to traje, pa onda oni pizde, pa kao treba zabraniti, treba ovo, treba ono. Znaš, kao šta mu znači što vozi dva brže od njega. Druže, ako tako razmišljaš, šta tebi znači sad da spustiš sa 130 na 90 i da se voziš tako minut? Šta tebi znači? I ako žuriš, ne znači ti ništa. Možda znači jedino ako je baš život ugrožen. Ali da se ne lažemo, to postotak, da to znaš, da tako naletiš na kamion, da ideš negdje, da je neko život ugrožen, je jako mali. I uglavnom ti likovi koji to snimaju su ono bahati, bezobrazni, da ne kažem konji. Ispada da vređam konje sad. Ali mislim, nema mi to smisla. Sačekaj malo. Jer ti će ovam u fazonu što on žuri, kako on pretiče, a što ti žuriš, druže? Gde ćeš, idu pičku materinu, gde ćeš? Šta te košta da malo prikočiš? A ne, on je počeo 200 autoputem, on je bahat, on vozi džipa i sad njemu to sad, naš, ko si ti da izađeš u drugu takvu, on ima pravo prolaza, čoveče, mimo svih. On je glavni baja tu, čoveče, šta ti? To mi strašno, znači to me nervira. Sad bi nekoga gađao grudom. U stvari ne bi grudom, to bi značilo mora da izađem i onda da napravim grudu, a ladno je, -2 je, ne bi se baš sad bavio tim sportom, nešto nisam raspoložen. Ali šalu na stranu, stvarno ti likovi nadobudni, bezobrazni, ili oni likovi koji ti blicaju, znaš, kad si ovamo izašao u preticanje. Ja ne mogu da shvatim, ja stvarno ne mogu da shvatim šta ti postižeš time što meni blicaš, kad sam ja već poravnio kabinu sa kabinom sa drugim kamionom i ti meni blicaš. Da li ću ja nekako magično da nestanem iz te trake, ili ćeš ti nekako, ne magično, nekom magijom mene da preskočiš, ja stvarno ne znam. Ako ti to donosi blicanje, blicaj dok ne pogore sijalica. Ali stvarno nema smisla blicati. I posle nešto sviraš i pokazuješ srednji prst. Meni su takvi likovi nevjerovatni. Pa stani, čaj da stanemo na sljedeći parking, majku mu jebe nas pobije. Mislim, nećemo se bijeti. Ali čemu sve to? Jednom sam pristao o sceni, to meni pošteno, to meni ekstremno pošteno. Ja sam u Francuskoj, na nekom parkingu kod Strasbura i staje auto, onako naglo koči, iza njega ide čovjek sa onim autovozom, stade i on izleti, pošibaše se, sjedoše ovaj u kamion, ovaj u auto i svak svojim putem. To meni najpoštenije. Mislim, ja ne razumijem. Te ono izađeš pa snimaš nešto, pa pokazuješ srednji prst, pa urlaš, dereš se. Daj da rešim. Jer ti očigledno ne umeš da rešiš to na fin i normalan način. Ja kažem, ja često u saobraćaju preterujem. Trudim se da suzbijem to kod sebe, ali često preterujem i psujem možda previše druge vozače, ali to nije što sam ja nešto kao što ja njima želim zlo ili nešto, otkud znam, ljud sam na njih ili jednostavno, ne znam, tako mi je ponašanje i svjestan sam ja da treba da promenim to. Jer dešavaju se, greške se dešavaju, sve dok nisu fatalne ili tipa sve dok mogu da se plate, nije problem. Znači, neko te iseče nenamjerno, nije te vidio, a ti si mogao da staneš. Ne ide sad čovjeku da razbiješ glavu zbog toga.
Ne ide, treba, ja sam za to, svirneš, druže, znaš, kao razmisli za sljedeći put malo. Možda će to utjecati na njega sljedeći put, pa neće tako postupiti. Možda i neće, možda se i pobijete. Ali uglavnom, znaš, kažu, poslovica ima, znači, bukvalno ne treba se s budalom ubeđivati. Ali dokle ćemo više tako, kao pametniji popušta. Moramo valjda nekad glupom reći da je glup i da je stavimo do znanja da je glup i da je kreten, pa možda to njemu učini više dobra nego da prećutimo. Možda on stane i razmisli kad dođe kući i kaže: živote, dragi, pa onaj čovjek je bio u pravu, stvarno sam kretenčina da nema dalje. Tako da mislim da treba početi ljudima govoriti da smo dužni. I to možete da me napišete u komentarima. Da li treba govoriti ljudima koji su zaslužili, ne možeš sad reći čovjeku izađeš na ulici i prvom čekao ove kretenci. Da li ljudima koji zaslužili treba reći da je kreten, možda ga to i opameti, pa možda sutra bude bolji čovjek. Idemo da vidimo da li smo stali dobro. Ovdje mogu stati još 2 kamiona. Sad ćemo da vidimo. Ma, perfekcija. Perfekcija. Vidite, tu je pruga, znači železnička, tu su neki stari delovi pruge, pragovi, šine, tamo vozova, tu je parkiran autobus, ima mali toga mali skula, što bi rekao, ima neka kućica, niko ne zna šta je tu. Dobro smo ga parkirali. Idemo sad da popišemo šta treba da popišemo, pa se vidimo nekom drugom prilikom.